गुड मर्निंग। आज के ब्रेकफास्टे बनाबो ओट्सर पायस। प्रथमे आमी एखाने परिमाण मतो ओट्स निয়েছি। ओट्सटा एकटू भेजे निয়েছি, तारपर ओर मध्य घी दिए आरेकटू भेजे नेब। घी दिए आरेकटू भाजा भाजा हये गेले ओर मধ্যে गरम करे राखा दूधटा दिए दिते हबे। दूध दिए किछुक्षण फुटिয়ে निते हबे, माझे माझे नेड़े दिते हबे, नाहले तलाय धरे जाबे। ओट्स खूब ताड़ाताड़ी धरे जाए। तारपर यदि काजू किशमिश जा जा दीते इच्छा करे दीते पारो। तारपर परिमाण मतो चीनी ऐड करे किछुक्षण नेड़े दिलेई कमप्लीट हो जाबे ओट्स। যারা চিনি খেতে চান না তারা চিনি অ্যাভয়েড করবেন। আমি এখানে অল্প পরিমাণে চিনি দিয়েছি। লাস্টে কয়েকটা আমন্ড কেটে উপরে দিয়ে দিয়েছিলাম। ফাইনালি আমাদের ওটস কমপ্লিট হয়ে গেছে। বাটির মধ্যে আমি সার্ভ করে নিচ্ছি। আবারও দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওর সাথে, অন্য কোনোভাবে। আজকের মতো এই ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। বাই।